বাংলা কিসার সানাই বরফ কিসার সানাই তখন পুকুর কত করক সানা নাংলিয়া তাওক যত ত্রিপুরা সারা বুয়ান চুক্কা মহাও থাঙ্গানি হুকাই হা সাকাও থাঙ্গই তঙ্গানি কাইসানো লামা লামা ওंखा পৃথক গ্রেটার ত্রিপুরা হাসকেও অ্যাচিভমেন্ট খাইবাই আছাক তোরা যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা হাসকেও তেই কাছা ত্রিপুরা সা গোबां এরিয়া বরফ খবই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাইবাই আছাক জোড়া চিনি ওরা থাঙ্গানি কোনো লামা করে বলিবাগে আজকের এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপুরা সানের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা কথার লড়াই থামবে না। আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না। চিনি মত চলানো কেন কাশুই বয়া মত চলা ত্রিপুরা সাপ বসানি চবা মত চবা লাই বোগানি চবা মত চবা হানি বসা ত্রিপুরা সাপ থাঙ্গানি চবা মত চবানো চেন সাকসেস পাখানায় জোড়া কাইসা ত্রিপুরা হাসকে কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইবারি করাবো ত্রিপুরা সারা চবা খাইয়ে ন্যূনতম তাও ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন করায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা আপ্লুত অনেক করায় তাও অনেক সুদা তাও অনেক বড় চিনি বড় আগুতা মজা আমার দায়গুলো কিনে করে পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক কাদা বই প্রসাদ কাদা আনতামক লাস্ট কোপ ফাজানো ছাড়াই তিনি আরো ফাইনাল ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ খালি করিল তাই শিখলার নরকাই সালো নদী পখাও স্লোগান ট্রান্সানি পাড়া পাড়াও নো স্লোগান বেরিয়ে দে নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নো রেস এই স্লোগান দিয়ে সারা রাজ্য শিখলার জবাব রেখে কেন্দ্র সরকার কম্পেল বাধ্য আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পৌঁছে গেছে। এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপুরা সাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আশা খাই না কিরকম সারাই কেমন কেমন দম আসলে অংশীদ কেউ আসা হাই হাই আরো ফাইনাল বলেই বদল শিকারা বদল ছাত্র যুবক কর্মচারী যন্ত্রণার পাই ফেলাইয়া জমানি চিবাই জাফরের আলগঙ্গা মথাক্কা ত্রিপুরা মথা আয়োগ লক্ষণ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড জাতির মানান্ত্রণ বড়গ্রা আয়োগ লক্ষণ খোলকা Jagadish Devarma, Barangdang Chairman TDAD Sano Belekha Hambai, Nangkuk Mani Kok Sini Dokharong Ibagi Saiklang Mani Bagi, Ang Tabuk Jaraya Khanai, Kisakok Narong Mani Bagi, Chiniti Pramothani President Barangdang Sir BK Rangkolno. Sano Lamsoko Chini O Daizo, Tay Jaraya Khanong Kok Kisanarong Mani Bagi. Jengjotan Simon Chini, Vijay Kumar Rangkol Sarang Bini Sikla Jaraya Khanjak Dokhani Bagi. Bini Tabuki O Chakra Umono Bocini Dokhani Bagi Yakhari Tango. Hai dikai Jengjotan Yakha Khanok Lai Bola Lamsuk Layano. Sar Vijay Kumar Rangkol, Bono Chini Daizo Lamsoko, Tay Risa Yakhari, Bono Chini O Pandawo, Borong Yakhana Bagi Ang Chini volunteer no kore.
Zatono Ambai Chibai Taitini Zepainai Hansal Sampani Zatono Kakha Tini Chinihu meeting ni Tripura program Koilana Chantini Chairman Maharashtra Pradut Kishore Manikano Khakam Rivo Tairo TTADC Chairman CM Deputy CM EM MDC Captain MDC MLA ex-MLA ex-Deputy Speaker of the Assembly Taitiniaro Guru Mokani of Rataka Youth Wing around tremendous labor by Tini organized by Maka. Kita berkawama personalities tamu Tini Meghalaya ni Assam ni Painai Lalu Tengkar Hamdiwo Juda-juda artis lah Jatuh Makar Hamdiwo Namogera Sokaya Potongko Tini Khobor Mote Namaro Biang-biang Berau Nai-nai Umi Tongka Putero Khobor Kenabo Kaya Berau Nia Simi Orang Kaya Tukha Ugrau No Ambamudo Kenabo Maimui Janari Rogo Subida Keroi Kujan Nai Butamo. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle life for downtrodden people. Let me also share in broken English. Because we in Tripura have to accept the situation wrong on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration which had come from our beloved Chairman Tripura Motha, Maharaj Pradut Kishore Manikam, of his only one slogan of Thansa. The Thansa is oneness. Unity is there, unity also, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if my tooth is pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered from the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days. And we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken backward, it will be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be you, Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to hold faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at a point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk several miles together
without transport. Sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, ini ang jotono koinani muchungo, mainly the younger, the youth. You are the future. Narao the future. Narao kaham ke jini aim objective narao sinai langnai. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself have exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the Northeast. In the Middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10, 20 lakhs of drugs addicts. But in Tripura, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of the drugs addiction. Therefore, the youth of Nairo, youth left like her. I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people. For 15 days, in some jungle, we had almost 160. The amounts of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripura Sena will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. About 68-69 Rajya Sarkar जो Tripura Sena khai thoro apa जो घुमकी मारे जो अपनो प्राय 2000 Tripura Sena खा ट्रेनिंग मारी खाचम चारानी तोनानी जतो कमसु ट्रेनिंग लिवै थांनानी र प्रसानानी र निजे सिनियर र सम्मान वानी र जिनि बुमा बुफानो हामजानानी बागै जिनि आमानो I love you mother हिमानी र जो माफ गर्नु तिमी सिनि सिखला र महाराज पाइका 100% और बढियो किन्तु नराम्रो तमुङ जति dirty disobedience kainarali kuno lain kerja lain jadi chief pemaya apura Rajya Sarkar Nitin Chakravarti was the chief minister. We straightly told the governor that we will be bound to force parallel government, parallel administration, taking the whole and revenue. So the state government was included. They could not take decision. They have invited numbers of time negotiation. We said we have only one. We need survival constitutional. About the mark about population wise. What is your future? What is my future? Now the honest of your Christ is a Juan road. Secret Rainero. Your future is dim, your future is zero. Whereas I have a senior of Tonka, somebody was coming on the line. Nobody, no,
That's the practical. Maka satu ini, you have to rectify your standard, you have to study, you have to review your future, and your fighting style. Ini narauni samung bhai, youth ro, jadi हजार beroi, budak, cerai, student, atau mencari विभिन्न सेक्शन of life or life. Ini disiplin This is also a good. You have to continue with the same discipline, same system. When you state of a Brahmin party, thank you. So I am asked to conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is constrained, I thank everyone. God bless you. Have safe return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. That was a short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Aku try kapan ibu kusau? Kamu Digital Media Communication Unit ni di pramotani gan song first launching kamu launch kali nai siring kai kunjur kekerut kai joto no omno kisah kerawai di.
Thank you. Elai hamba. Payako. Among get the Timberland song number 1 long sangka. Ayo hai. Second number song. Amlo bahaya long sekali pilih sangka baru baru. Yang hobi tak baru baru.
belai ke hambai. Sini Jose Greta di Prolen Song. Tim Song lo sabit nanai lo. Sini buku Ruby Murasling. Sini takut sekarang dia rumah dai. Mari dia rumah no. Hai bagi belai beda orang applause. Manai. Sini Greta di Prolen Manai. Ini saya kalangka sini bubagra. Zoto aku tahu buku semua asal kaya awak kali jadi bisa paling musuh terhadap lama kurang ko bisa hamil jeng pai serap dukur nyawai satu nyawai pai serap bisa tong lagi angkai belai satu lagi hai Zoto, apa tunai? Takut kau buku semua. Bisnya fayda. Bukan nak serani kai calia. Takut. We have been waiting to listen to. Now Zoto Saimano. Takut kau serani sini bus kalau. There is thousands of indigenous people. Allah tuyai, selesai kenai, betai ke dia, but one and only, sini, Deputy CM, Oliver Sar, yang keren. Mana muhair, sini volunteer, bukuk song. Bisa pakai langsung di. Jotono barai hambai ini sini Astagfirullah historic Moreniwan Kuilano Bubakrano Kurung Ungyapare Ani Bokter Bulan Sender Musulo Ambaya Paru Chini Oro Bhai Mandak Bhai Nai Borom Nanak Bhai Chung Kurkia Dino এই চিনি যত PTADCini Chairman, Chief Executive Member, Honorable Executive Members of MDCs, চিনি Party President, Sir Bijoy Kumar Rangpalapan, very special thanks and also এই চিনি TWF, YTF, TISF की warriors जो भाई मंगल भाई नहीं अक्सर संपादी काकू पे कुछ संग्रह आणि 14 इंची बाई आभारे आग तिरी कॉक किसीचानो सनाई काकू पर तिनी जे माठो जे रास्ता बोल मैदानो জনসভা খাই দঙ্গো মো আস্তা বল ময়দানকা চিনি মহারাজা রকনি করাই খামানি নখলা ও করাই খামানি নখলা তিনি বলছেন চিনি মহারাজার খরম কাউরে কটক পর হিমানি আওয়াজ তাকো চিনি খুঁজো দঙ্গো তাকুরো Sini bukan rasul, orang je himmat, orang himmatnya apa hai, tamu bersini, bukan merjip hai dong otak kudo. Tiada ini, mau stabel Maidan lo, Swami Vivekananda Maidan Swami Shikai. Semua
5 তারিখ নভেম্বর পারমিশন নাই নানি জনসভা খাইলেন লাগে কিন্তু চিনি পারমিশন গ্রাহ্য খাইয়াই বড় ছিল পারমিশন রেলি আইছে শুধু অবয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ফাইনালি বুলুন রুবই আয়াম মেরা লোহা কবর কবর ভাই গাট রুই বড় কো মারতে ছিল পারমিশন রেলিয়া যেমন নরক মুখনা বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল কল্যাণী বাগে সাইট তঙ্গ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনার উপর কাল মানে হাইতে আওয়ামী বাগে তিনি ছিলেন মঞ্চ পর্যন্ত উল্টানি মাথা কাছিনি মহাউল তারপর চিনি কোপ থেকে নিয়ে মোস্তাবল ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইলেন নাই পুরো যতটুকু চিনিকলাই কামো খাই মাংলা খেলে তারপরে তো চিনি কক বিকিলিয়া বড় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান সামকা কিন্তু খাতিয়ে যায় কাকুর যদি থামসা দৌড়ায় গ্রেটার টিপ্রালেন তুই ভাইগায় চিনি হারো কেমন সেগি মায়া মে হারো চিনি বিকি দৌড়ায় তিনি বাড়িতে চিনি থামসা নামে কাকুর যেন পক্ষারা পক্ষে তিনি আরো নভেম্বর বড় তিনি মাস গ্যাদারিং নাই তাবুক বড় মুনিলাই দগো বুবাগ্রা ফেতুন কিশোর বলে গ্রেটার টিপ্রালেন তুই মঙ্গাই দে গ্রেটার টিপ্রালেন সম্ভব নাই দে আর বড় আগে কাই কমরে ফিরি ফকক জাগো তাবুকাই চিঠা বাইরে বাইকা রামপদজি রেবতী মোহনজি পাটালজি ইনকা বাইকা বড় অমিত শাহজি হিমায়ত চিনে ফিরি ফকক জাগি দেবো এবং আজ জিরক ছাওয়াগে যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপির এডিসি দখল খাই মাগাই ওরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুন হয় আর রামপদজি সঙ্গ সারান মুসুঙ্গ দফা মিনি বিজেপি ভাইবা ভাই গো দফা কলর মানি মিনি বিজেপি ভাইবা ভাই ককরে যদি করো নাহিন কক খায় সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপির সরকার দেবো কোন রাজ্য যদি বিজেপির সরকার গরিবগায় বড়গারো রাম রহরিয়া দেবা তাহলে তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ রে এডিসিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসিতে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক নড়িচড়ি করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক নয় 50 বিরুদ্ধে জবাব পারে নাই করলো মা ফুরুক নাই বিজেপি ভারত খাইয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ণ থকক বাংলা বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শাড়ি নিকায় বরফ বিতরণ করে ত্রিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর তাবুক বাহিনী বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নামক তিনি রিয়া দাখুক এইমসের মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমসের কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নবাবে 3 নম্বর শুধু জিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে আইএলএস হাসপাতাল ধর্মজিৎ
তিনি আরো বরফ ফিরেই মাতাল তাকুলো আমু কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে এটা কি আপনাদের সুশাসন যারা প্রতিকারে সুশাসনের কথা বলছে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে পুলিশ এফআইআর দিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও বিজেপি ক্ষমতাও থাইকায় ফিক্স পে আওয়ার্ড কামারিছি নাই কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ফিক্স পে দূর খাইলে তো দূরের থাক যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরঞ্চ ঠিক মতো তিনি বেতন জায়গা মদের সুশাসন তিনি বাগাই দাখুরক তিনি পূর্বাগ্রহ ভাইজান যিনি আলটিমেটেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আপনাদের আস্থাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে ত্রিপুরারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে লুপ্ত প্রায় আমাদের ত্রিপুরা যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলে তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক আমরা সাম্প্রদায়িক নয় আপনাদের বলছি যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপুরাকে রক্ষা করা যায় তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না আপনারা কেন এই পারে আসলেন রংধারিব প্রশ্ন আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন আপনারা কেন এলেন এখানে তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না মদ চিনি হাত চিনি শাসন বাংলায় অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং এটা কেউ দিচ্ছে না আর সুশাসনের কথা বলবেন না সুশাসন ছিল তার সাথীদের যিনি বরফ তিনি রং হয়ে যাগেই কোনো কোন বিচার করে তিনি অরণ্য ভিডিও রাইখা বাইচুং কুটিয়া দিয়ে চুক্তার তিনি মগল পর্যন্ত তিনি মুক্ত ইচ্ছিকনা মুখাবিন গানা আছুবে ত্রিপুরা পূজালো রেপ খাইতে গলা ফায়ার পর্যন্ত নাচ থাকিয়া তিনি বিন্দুলাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমার কোথার চাকমানি ওরা আগরতলা শহর মুক্তি স্বরূপ যিনি ত্রিপুরা বেতন হারা থাকা পর্যন্ত রোড বাই সফল জাগো ওর তামসে যিনি মহারাজে তিনি বাড়িতে তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নামে আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি বলছি ধান দোকান বাগে তাকুলো ও হাও যদি প্রচাই দোকানি গায় চিনি বাগে চিনি আলাদা স্টেট ফুড নাম নাই ভোবাগ্রানি মুক্তই ভোবাগ্রানি কলমতে তীব্রমুখা ওয়ারিয়ার জমি আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদী যিনি কুঞ্জব থাকি সবই নাই মোদীজি ওর 17 তারিখ ফাইনাবো যাবো তিনি বাগিয়েছেন 12 তারিখের খা আবন বাগিয়েছেন যিনি চবা যিনি থানসা जोंनो दिनै आस्था बल सक्सेसफुल जायो जों जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी नो फुनुक मांखा ত্রিপুরা সড়ক আগরতলা ভাই হাত রেখা দিয়ে আছে এবং 2023
India, BJP dong, Congress dong, CPM dong, takurok, serentik pasarok kumani sijaka, আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না, আমরা টাকা খাবো না, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাই, যিনি শাসন কায়েম খাইনানে মনে বাগিছে जों ভোট নাই তাকুরok, बिनि बागै आंखौ कलम सालिया যিনি যত ফাইনাই ওয়ারিয়ার সঙ্গ গ্রাম গ্রাম থাঙে গামি গামি থাঙে যিনি যত কাকুকটি বুকুক সঙ্গ তিনি যারা ফাইমাইয়া রগ তারপতি প্রামথাও যারা যোগদান খাইয়া বা কাকুক এই বুকুক সঙ্গ কমরেড রগ রাম পদজি সঙ্গ রেবতীজি সঙ্গ জি ইয়াকারে কি প্রাসাঙ্গা সঙ্গে নরকাইতে তে প্রাসাঙ্গ গাইতে তে প্রাসাঙ্গ যে থামসা থামসাঙ্গে যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো বনাই আগো তে বুকুক যতর পাইখায়া হামায়া পারে আমি কোগা মরণ মথাকছিরে ত্রিপুরা মথায় গ্রথ ভুবগ্রাই গ্রথ Belai belai ke hambai. Jadi sano, tahu cerung hayu hai. Tai kaisa ko. One more speech, one less fight. The national Muslim paisai try fight. Sini, one of the most popular leader, Tripura Hari. Sini, Takubokra. Lebar Kumar Jamatia. Sir, please come on the stage. Pokok sana sedang, sini salah ursa, ini kaisa announcement to. Halo, kaisa important saklai mo. Ambasa Noimal ni Kagra Moni Tripura ane Koroksa Cinaro Okra Chakra Cini Stage Uttologo Puri Dol Kamasake Achuki Tongka Puri Logesong Village Committee ni Chairman Nipendra Tripura Jadi Okra Nai Tongkakai Stage Uttologo Puri Logena Fai Dolok Lana Bagai Ankoinai Take Kaisa Announcement Nepal Nondo Tripura ane Koroksa Baromi Pas Kamazak যদি বকেবো পার্স মানি টকাকাই আ পার্স ন চিনি ফানি ফাই জমানি ফানি বাকি কয়নাই পার্স বিসিং আর 500 টাকা তমো তাই ফুটো কাংসা তমো যত হামবাই যত হামনা তমবাই উইলানো যে হাতাল থাম্পানি ভাইনাই Jirti Brada Fani, Bisto Fani Takuk Kuhuro, Angorano, Ani Bukhabai, Ani Paikaya, Padla Hambai Maro. Ani Sokolge, Duturande Agato, Amra Bayu Burakami, Oses Oses Donova, and Namaskar, Yaman Kopsi. Tinijon, Yodone Saimano, Obo Kaisa, second rally, Duibar, Outdozen, Gathering Haika, Rally Haika, Uilane Sai, or second rally, Sopte Kotor, Sopte Kawang, Senluka. Uilana Hambai Logo. Ciri Habu Bangara, Ciri Prodok Isumani ke Bahadur lo, Ciri Nograi, Baikun Bukyaji, Ciri football player lo, Ciri Bikar Angkol, orang guna Bikar Angkol, Dodi Steborma, Ciri Deputy CM, Monotondra Jamatia, Onimes Steborma, Deputy CM, Ciri Dati Steborma, Ejodo IM, MDC, Edrin Sikani, President, Rural Development, Sopra Development Puri ini bodol ni, Ejod Tanano, Ani Pagi Khatu Mahambai Yaparo. Sem Saimano, Cini State Food mana dibagai, Kedal Raja mana dibagai,
tangguh. Ini siapa? Ini moral sebenarnya. Moral seperti hambai. Angka kalau shot kalau 80%. Sini kita lengker di mana hamda utama. Apa sini perman? Sengkawan terdapat. Sengkutan hastam mana hangkai. Kita lengker di mana hangkai. Sengkawan terdapat. Sini tahu terdapat. Angka kalau jatuh di terdapat. Punya sengkawan terdapat. Sengkansa. Unity. सबसे पहले यूनिटी नाम से आवाज होता है कोटा दूर का बड़ा बच्चा sacrifice याद सीधा बखाने चल खांचा sacrifice याद सीधा बखाने चल जब याद सीधा खाने या sacrifice खाने या जंग प्लान मानिया चिंता भाव Sejak sikar makanya, sacrifice makanya, nangkat thui makanya, nangkat pasti makanya, kesenjim coba bertanggung lain. Kaisa, sini bisa datang, ham dapat matang love, ham dapat terikai, prem terikai, sengkan maya, senglago tangga. Sejauh bahasa prem, hamba matang nama jadi bisigo, hamba matlihat, sehingga hamba tangga dia. Mereka jenis paling important, semtakoi takut, bukuai bukuk, semana kalainan. Forgiveness, sini bisigo, hamba bisigo, hamba bisigo, sem nakar mani. Mulai kotor, forgiveness, mulai kotor, semua nakal lainnya. Jadi bisinga, mulai mana, কিন্তু মানুষ মাত্র কোন ভাইও, মানুষ মাত্র কোন ভাইও jadi unggul letul mana kali ini, ani takut lo, ani bukan lo, semua nakal lainnya. Forgiveness. Sengaja mana terhikai, sehingga kamu sampai dia. Semua kimia, aku berkerap, anggur tu makan, angkai berap, angsilong perelu. Amat sungkin bahas kerai, tentang kau kai tentang, terang dulu kai tentang pasal pasal cerai. Bodoh pun pai, lega lagi hati keno. Hati boleh agak sudah korok, sudah tak kaya dengan polis tak, sudah kaya kamu, boleh tak kaya dengan korok, diamond, borok, tak kaya, diamond borok, rang saka, diamond babu, kita bar, diamond semua, ada yang berbeda, boleh laptai, mereka Google. Ini saya Google. Amra teks dia orang teks. Kita ni lepas, kau teks ni, kau yang lagi, masa dah bersama. Amra teks dia orang teks. Ini saya kan teks baru, rang baru. Aku nak berkat terbuka. Di berapa hari no? Ini kita ulang. Sudah tahu mau main dia. Rangkaian mereka lah aku. Ini siapa terkai? Rangkaian aku, teks maru, bilang kami teks maru. Ini siapa terkai hak rangkai? Sini orang kai, di perang kai, pulang muda. Sini medisi, orang medisi, tampak lagi. Prai 20 bosok sedang, angkat, angkat. Ani bekat takut. Aku berkorok. Awak ia sampai naik. Turkin mas pada ia senang naik. Senang berarti sampai naik. Rang lu punduk naik. Sakit lu punduk naik. Rok
নাই হাইনি নাই যেন ভাই লোক ফুলুক হয় নাই পাখু মুখের অধিকার লোক আমরাদি লোক কামি নাই চাকরি নাই ব্যবসা নাই চাকরি চিনি অধিকার কংগ্রেস খাইবে চাকরি মান নাই সিপিএম খাইবে মান নাই বিজেপি খাইবে মান নাই তাও তিনি আইপিএফ খাইবে মান নাই কথা খাইবে মান নাই তাও তিনি সরকার নেই 20,000 কোন খাইবে এসটি চাকরি বেগেন পোস্ট করবো 20,000 তিনি রাই তিনি অধিকার lama kami ni tidak ada, tui kami bukan tidak ada, mau kami tangan tidak ada, zakar tidak ada, oh tidak mandiri sih, setiap hari nana jauh sih, sudah kabar kena lupa bayi, siapa kaya tidak kemana, biji kaya tidak kemana, lok orang ya, no, oh tidak ada, zakar nadi, lok nadi, rau nadi, oh tidak mandiri. Ano ako kayo? Okay, ang saan mo sugo? Ako sa mga kansan na ikaw. Sinibihisam, mahamda lainay, manakar lainay, sacrifice makainay, tiyak makainay. Iklan ito, ang kako sinimaras netite, sinaay ko, sinahabugan ranini, wani netite, wani binasibo. Bisitu biyasan, sini, nahor mo sinigol. Oh, success nai, man nai. Tokoh sayang hai, itu nak hambai, turun mereka. Belai mereka hambai, tahu sih? Sini orang paisa putih sa opsi sekarang. Sini digital media and communication unit ni, like it's a special item toko. All documentary films all the struggles of the Bruce, the struggle of the Bruce in Tripura. The line and in documentary. Sudah awal ni personal itu, kerana sudah ketemu. Sini Bruce jatuh semua mode. The Blues have suffered the most. They have gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Requested Mr. Amit Shah, I met him 3 times on this, and I told him that please keep the Blu people in our own state. 3,000 Blu refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Rostra The royal sire Pradyut Dev Burman is visiting the displaced Blues who are continuing with their indefinite and road blockage, notably Pradyut Dev Burman has should be given financial package. The poor people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The poor people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The poor people should be given money to construct a house. আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হয় আমাদের কার্যক্রম যদি তৈরি হয় সেটা আমাদের স্বাধীনতা কারণ
bebak jeng manai geda tripolen bu manai geda tripolen mangkar jeng bu ketantongai pai serasele lagia tai mai sekolah yo pakramai jeng cini baitang bukia sanur hinggai nai and I request cini former MLA Bisuke Tusanamu sini baitang bukia sanur lam sogoi sini volunteer sobai bala risali hoi banaste setulari bagai Pajung Budia long live Pajung Budia long live Pajung Budia tiri mega tiri maske terbawa langsung Pajung Budia ayo lokong Pajung Budia ayo lokong सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूँ। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबागला और टिपरा मोदा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। बुबागला को मैं 25 साल से जानता हूँ। इनका राजनीति के होने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबागला आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबागला राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपुरा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है काफी नेशनल पार्टीज ने आगे चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, त्रिपुरा मोदा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बुबागला त्रिपुरा मोदा सभी सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहे हैं नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए। अब चाहता है अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का ही पार्टी है, रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज दे सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूँ, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूँ और मैं बहुत गौरव हूँ, मैं प्राउड एक इंडियन हूँ, प्राउड के साथ बोल सकता हूँ मैं इंडियन हूँ। साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूँ। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूँ और सिक्किमीज भी हूँ। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब भाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है बुबागला जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है तो मैं
sini fatara tolong orang koinai, tabuk sini bubagra kau sara than tunggu, sini bubagra kau sara segan, jauh terus mat bisingo paye, jauh terus hamna bagi koinai, sini volunteer sono koinai, jangan fatara tolong orang jauh terus mat bisingo tanah bagi, hambai. Tabuk jangan sampai kira, jadi saya borok ni, kau kanari bagai singo saro. Hai mana? Amo kau kerana ibagai, kamu jangan sampai kira, fataro de tolero, jodoh bisiko bhai dia. Bukan kalau langsung bagai, kai tang segan bagai, kalau langsung bagai, ruli, mani, kai segan, terus stage bhai. Kan khato bagai kai, bukan bagai, kalau langsung deh.
सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अचुक्ति बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज मुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। आ चुके, आ चुके, आ चुके। जो रास्ते में है वहां में उसका को भाई नहीं, ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाई नहीं, सब इनको लेकर अंदर आओ। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है भाई नहीं। सब लोग आ जाओ। angkoi lawan orang लोग खुलूंगा सालिया फारो खुलूंगा। यहाँ पे बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, अपना बीके रामफल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीज है, बुरी बदल है, वाईटीएफ है, मथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूँ। चिबाई अफरो आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाईचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पहले ना हम भाई बाईचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा। ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य मुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। यहाँ मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। यहाँ में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। भाईचों, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं। आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है, या फिर बैंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि पुसाने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ? क्या है वजह? एकता नहीं, एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं। आपने गुरु का वीडियो देखा, 23 साल तक गुरु को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना,
दीपरासा को क्या मिला? क्या मिला? यहाँ में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटा है, कोई बोलता है चलो उल्टा है। मैं सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से दीपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं, तो लोग बोलते हमें ना 10,323 टीचरे केवदिन अपनी साहाय्य कर तो पारबो ना, कोशिश तो कर रहा हूं। दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ, चाकरी पावा जावे, रेगा 340 टाका रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो, चाकरी पावा जावे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि दीपरासा बुकुम्बारा लोग अपना मन कर लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है आप? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल मंत्री था, ऋषिकेतु वहां पे मैंने था, धनंजय यहाँ पे मैंने था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है, और वो संविधान बुकुम्बारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने एक बार अलायंस करवे की करवे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक पे? अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख दीपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप भांसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले एक प्रद्युत पानी की तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे
जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का। हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। यही परिवार ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया। यही परिवार ने यहाँ में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलते हैं प्रद्योग कम्युनल है। मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। तीसरा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हाथ में हानि पुसा नीचे। आज अगर हमने ग्रेटर त्रिपुरा डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो वो ना केन डिमांड करे टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ? सो रहा है। वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगाली से, आज भी यहाँ में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं। आज भी यहाँ में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से ईडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये त्रिपुरा सा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहाँ में सब कुटुंबारा को बोलना चाहता हूँ, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूँ। वो आके यहाँ में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब कुटुंबारा को बोलना चाहता हूँ, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। त्रिपुरा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब कुटुंबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। मुबावजा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता है, आपको प्यार बहुत करता हूं। और आपको बेच के त्रिपुरा सा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरण विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन त्रिपुरा सा को सिर्फ देखेगा। और यहाँ में मीडिया लोग यू कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता, सबके सामने बोलना चाहता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा माँ 78 का है, अकेला कलकत्ता में। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया। आज भी यहाँ मैं अकेला हूँ। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता
में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहाँ मैं आपके संग आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं? क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब पिपरासा को, पुरी को, बुमा को, हमारा सेकना को, सिकरी को, यहाँ में एमडीसी से, ईएम से पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने गोभा के साथ धोखा किया ना, आपने गोभा के संग धोखा किया, पिपरासा आपको घर से निकाल के मारेगा, घर से। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है, जीतेगा तो सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो। लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तक करके रहेगा, वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा। पूरा जिंदगी सिर्फ 2 महीना बाकी है, पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना पिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा पिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग पिपरासा लोग ये करते रहेंगे? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया, कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहाँ में यूथ है, सब लोग बोलते हैं यूथ अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, ठंसा लाओ। पहले पिपरासा बोलो, पहले जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, मुचोई, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले पिपरासा बोलो। 20 का 20, चकमा, माल, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है। और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहाँ में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ। मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है वो ठीक है, हमारे पिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है। उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरामोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरामोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरामोथा 13 लाख पिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर पिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप पिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। पिपरासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है
एकता। अगर आपको खानसा चाहिए ना तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? सुनो यार, एक मिनट यहाँ हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। हाँ? आपको करना है सबको सबको सुनो एक मिनट सबको सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो। ऐसा करो, दो उंगली लो, 3 4 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको ध्यान से रखो। सब खड़ा हो जाओ एक बार। मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकंड 30 सेकंड के लिए अपना हाथ, अपना पिपरासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकंड। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाथ के लिए सोच सकता कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है। ऐसे ही करके अपना हाथ के बारे में सोचो। 2 महीना तक ध्यान रखो। 2023 में तिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा वी आर रेडी टू फाइट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ, चीनी शासन चाहिए ना तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुम बड़ा कान्यापुर का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हाँ, वो पीछे में आवाज नहीं देना। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। दोनों बराबर है। अब यहां में सब के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चाबागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। धन्यवाद।
Amai bisa announcement tunggu. Orang Galang Khagendra Tripura, orang Galang Khagendra Tripura, kamamani sini stage uploga Faisal Paikya, Puri Logesa, Ramesh Tripura na kailai, sini stage kalau Fai, bono na Fai bagai. Joto Fai roklo balai hambai ro. Narokni malkhung salok nai rokno narok koi sajadi de asik malkhung dawai salok nai nangia piruk kai da nago ka hak piruk kai sogai nai nangai abne bage chu joto malkhung salok nai rokno basun koyo je piruk kai da malkhung salok nai thana ni bage thế malkhung kai thak to ngai boro ko sire malkhung salok nai rokno kari power bank khajaloi tere khai jat tanara tere khai thanare bagai sel committee ni ngai khojaro Saptam Kumar Jawatia ni mani bek mankha jadi ko Saptam Kumar Jawatia khalan khanai to khakai stage sakao bhai ani thane Buni parsna telangna bagai ang koinai Saptam Kumar Jawatia ni mani bek mankha ani thane Faisal Paikya Saptam Kumar Jawatia koinai stage saka bhai ani thane pars telangna bagai Punicara Mosam ni pars kemazak mankha Buni pars bohaino ani yago Puni John Molsom, je pars kemazanai, ani yago fai puni pars na fai bagai koinai. Shisu Dev Tripura, puni driving license, type parts, mankha. Mr. Shisu Dev Tripura, kono koinai. Puri parts driving license और स्टेज का फाइना bagai. Joto volunteer sakli bagai kaisa saklai bo. Ang kore joto volunteer saklo. Joto chiri o pandao fainai. Joto tak porjonto chiri volunteer sak Ono, pamani bagai. Aja tono. Orang ini kaham saya kira apa yang saya perlu sini volunteer stop. Yang mana saya oi, orang terus angkoi ini. Sini tidak boleh, volunteer stop atau volunteer stop. Stop final stop. Saya kira orang ini mampu muda. Kami saya perlu orang kalau ada kali. Kaham juga baik boleh, orang kalau ada kali orang bagai. Antar terus sini volunteer stop. Oi mengarak tahu. Hai announcement. Sumit Kumaria ni pars kemala ke butuh dimani kau kakai. Ani agor berebagan koinai. Sumit Kumaria ni parso rang prai 3,500 tunggu. Aman saya rang kemangkuk tunggu. Buni driving license, PAN card atau driving license tunggu. Jadi ke bumari kau kakai. Ani agor berebagan koinai. Shisu Dev Tripura ni pars kemala bangka. Shisu Dev Tripura jadi kenai kau kakai. Istesa kau fayai, buni pars na berebagan koinai. Koroksa bukuk jumni pars mangka. Koroksa bukuk jumni pars mangka. Buni pars no istesa kau faina bagi koyo. Koroksa bukuk jumni pars, buni pars. Buko pingkala ni pars.
rang 200 taka motor tunggu. Ada.